ପିଠା ଚାଲନ୍ତା ଝିଅ ବେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଜି ପିସି ଦାରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବ୍ଲଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ପିସି କହିଲା ଜାଣି ଭାତ ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ ମାଛ ଧରିଲା ଭାତ ଖାଇଦେଇକି ଏତେ ବେଳକୁ ଆସିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆମର କୁଣ୍ଡୁ ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଦେଇଛି ମୋ ପିସିର ଆଉ ସୁଜିନା ଦଣ୍ଟା ଦେଇଛି ପିସିର ଭାତ ବସି ଯାଇଛି ଆଉ ତରକାରୀ ହବ ଏବେ ଲାଇନ ବି ଚାଲି ଆସିଛି ଚାହା ହବ ଚାଲ ମୋର ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଚାହା ବି ଖିଆ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଭାଇ ଚିକେନ ଏକା ଆଣିଛି ଚିକେନ ଖାଇବା ଭାଇ ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଅଦା ରସୁଣ ଛଡା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଚିକେନ ହବ ଭାଇର ଖାଇବା ମାନେ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି ପିଆଜ ପଡିଯାଇଛି ଚିକେନ ଆଜି भी रुसिया हाय हाय गाइस लाइक करो सब्सक्राइब करो हाँ मो भाउज होची के लाइक करू ना କରିକି ଲାଭ କିସ ଭିଡିଓ चिकन हे सारू तारे देखैबा तर चिकन होची तो प्रस्तुति नी चिकन झुळ हो गला धीरे देखै वाले चिकन झुळ हो जाईची खाइबा वाले देखैबा केरको टेस्ट लागुची देखते केरको पूरा गगोटा की फुटुची हमर समस्त खाइबा भाउज का समस्त हमर लिकुन रेडी हो जाईची देखते रे सुंदर देखा जाची खाइबा चिकन झुळ देकी खाइबा आउ पियाज भी କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା सेटा कालिका पई मुड़ी खिया पई नहीं आसले खाइबा एटा भी रख दे देखैली एबे मुड़ी आ चिकन झोल खिया सरी गला आ छुटिया वीडियो हेची एबे बिकाल आरंभ करूची आ वीडियो टी लंबा करबानी चला वीडियो टी भल लागते लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे देखावा कालिका वीडियो रखची से